So, ita maglangan atong gihangyon ako ang tanan sa pagbarog. Let's open our Bible in the book of Philippians chapter 1, verse 1, chapter 1, 5 to 6. Atong basahon. Say amen kung nana mo diha. Naingon dire sa verse 5, dungan nato pagbasa. Let's read. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Verse 6, being confident of these very things, that we which that began a good works and will perform in until the day of Christ Jesus. Let's pray. Amahan buhi dalaygon, mahimayaw na mga Diyos. Salamat Lord, hindi nga kabuntagon no Lord. We thank you so much Lord, sa privilege Lord, na imong gihatag Lord. We thank you Lord, as a sons and daughters Lord. Lord, I pray Lord, tagaan ko ni mong wisdom Lord, tuguti Lord, nga itago ko Lord ni mo sa cross Lord. Tungod kay sayod ka Lord, nga wala ako'y igong katakos Lord sa pagwali Lord, at panaghangya ko Lord sa imong Holy Spirit within us Lord, nga ministered namo ni mong taliwala Lord. Lord, touch our heart, teach our mind, that we can really understand your words. So what we achieve Lord this morning, all will be back to the glory. In Jesus' name, amen and amen. So, I will bring the message this morning, 5 important days of our life. No? 5 important days of our life. I believe, igala igsoon, every one of us, dunay yung mga adlaw nga dili nato makalimtan. No? Maybe one of us, dili ta kalimot sa adlaw, nga diin natabangan ta. Amen? No? Dunay uban nato igala igsoon, dili ta, di gyud nato makalimtan sa dihang nakaangkon taw mga dagko nga mga butang igala igsoon. Amen. Ansa mo pa si galigsoon, dili ta kalimot sa adlaw igala igsoon sa dihang na-depressed ta, no? Sa dihang na-embarrass ta. Sa dihang doon na tayo gitabangan igala igsoon nga wala day gi-accept igala igsoon, ma-embarrass ta na igsoon. Dili ta kalimot na nga mga adlaw igala igsoon. Amen. Doon na sa mga young people, dili sila kalimot igala igsoon sa adlaw sa graduation, no? Sa mensaries, sa wexaries, sa anniversaries, no? Dili ta kalimot na mga adlaw higala igsoon. Apan adunay mga importante kayo nga butang higala igsoon. There are 5 extremely important higala igsoon sa atong kinabuhi higala igsoon, where we are of what we do in life higala igsoon. Amen? Now, unang higala igsoon, number 1 higala igsoon, the day of our birth higala igsoon. Amen? The day of our birth. No? Sa tayong nga gipanganak tanin ning kalibutan ay galigsoon, doon nay purpose ang Ginoo higaligsoon nganong gipakataw tanin ning kalibutan na. No? Doon nay purpose ang Ginoo nganong gipakataw ta galigsoon. No? Ug ang purpose higaligsoon ato lamang kanang makaplagan diha higaligsoon when serving the ministry higaligsoon, diha sa ministry higaligsoon, diha sa church higaligsoon. No? Makaplagan na nato higaligsoon. No, that is why mabasa nato ang Jeremiah higaligsoon. Please open your Bible in the book of Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Naingon dire Jeremiah. Naingon sa Jeremiah, then the word of the Lord came unto me saying, no? Si bata pa din si Jeremiah galayson, teenager pa siya, niabot ang pulong sa Ginoo galayson, gusto sa Dios si galayson nga di si mahimo siyang prophet si galayson. Tungod kang iyang amang usamang ka prophet galayson. In verse 5, galigsoon, naingon dire, before I formed thee in the belly, I know thee. And before thou comest forth out of the womb, I sanctify thee, and I ordain thee a prophet unto the nation. So, before I formed thee, balik pala sa 5, Brad, 5, before I formed thee. So wala pa di ay kita, gibutang sa taguangkan sa atong inahan ni galigsoon, nasayod ng daan higala igsoon, kailan na daan ang Ginoo nimo higala igsoon, no? So wala pa tagibutang, nasayod na siya nato higala igsoon ang Ginoo higala igsoon. Actually higala igsoon, sa wala pa buhata ang kalibutan higala igsoon, nanatas hunahuna sa Dios, no? Inana ka serious higala igsoon ang Ginoo higala igsoon, Inana ang iyang plano higala igsoon, giunsat ang higala igsoon, no? So
wala pa gani nabuhat ang kalibutan, nanata sa plano sa Dios higala. Imagine higala igsoon, no? Gi-prepare na niya ang imong talent, gi-prepare na niya ang imong ability, gi-prepare na niya ang imong ang advantages o ban, gi-prepare na sa Dios ang tao nga unsay doolan nimo someday mataw ka nining kalibutan ay galigsoon nga maoy magamit someday sa diyang mataw ka dining kalibutan ay galigsoon. Amen? Gi-prepare na sa Dios si galigsoon. Amen? Now, and before the coming forth of the womb, I sanctify thee. Amen? So, sanctify the galigsoon means gisit apart ta higaligsoon. No? Gisit apart, for example, kanang kamuti. No? Once magpanitag kamuti higaligsoon, gilain ang panit mo na sit apart. Meaning to say, higaligsoon, in our Christian's life, higaligsoon, sa atong kinabuhi higaligsoon, the moment nga mahimut ang Kristohanon, gisit apart ta na higaligsoon. No, gisit apart ta sa Dios higaligsoon, gipalahi ta sa mga daotan nga tao, we sit apart ta sa wrong direction, gisit apart ta sa wrong doctrine higaligsoon, tungod kay ang Dios higaligsoon adunay tumong o adunay special purpose sa atong kinabuhi nganong gipakataw ta niining kalibutan na higaligsoon. Amen. Dunay special higaligsoon mao nang gisit apart ta higaligsoon. Amen. Now, kining order higaligsoon means kining order gitawag ni siya og buti pasabot aning order authority. Ang Dios higaligsoon naghatag kaniya atong authority nga ma-perform nato ang atong purpose dinhi sa kalibutan. No, gitagaan tag authority. So kanang authority nga gihatag higaligsoon, ikaw lang ang gitagaan niya na nga maka-perform niya nga purpose higaligsoon sa imong kaugalingon higaligsoon. Dili pwede nga ang iyang purpose siya ang mo perform. Why? Tungkol kay gidesign ka na higaligsoon sa Dios. Amen? No? Gidesign ta na higaligsoon. O kanang purpose higaligsoon, dapat na nimong i-apply sa church because there is no other agency higaligsoon nga gihatag sa Dios higaligsoon. Only the church nga ma-perform nato ang atong purpose higaligsoon. Amen? Only the church. That is why ang church higaligsoon nag-open og a lot of opportunity, mga Bible study, mga unsa pa na diya sa church higaligsoon haron magamit ka sa church higaligsoon. Amen? Haron magamit ka sa church. Amen? That's the reason why higaligsoon nganong gipakataw ta nining kalibutan na higaligsoon. No? Even si Jonah higaligsoon, sa nang gisogo si Jonah higaligsoon sa pagwali ngadto sa Nineveh, wala siya ni diretso dito. Lain ang direksyon galigsoon. Pero sa iyang pagpakasala ay galigsoon, siya gyapoy gigamit ti galigsoon. No? Si Jonah gyapo ang gipadala dito galigsoon tungod kay siya ang gidesign sa Nineveh galigsoon. No? Wala nangita ang Dios og lain nga Jonah. Di si Moses. Si Moses si galigsoon siya nakasala siya. Wala nangita ang Dios og lain nga Moses. The same Noah. Sa nakasala si Noah, wala nangita. The same. Si Paul higaligsoon, siya nakasala. Siya ra gihapon. The same person, ikaw higaligsoon. Huh? We are not perfect higaligsoon. Huh? Bisan kapila ka pa nakasala, bisan kapila pa ta, nibiya sa Ginoo higaligsoon, ang purpose sa Ginoo higaligsoon, dili mawala. Gitagaan ka higaligsoon, haron magamit sa church higaligsoon. Amen? Huh? That's the reason why nganong gipakataw ta nining kalibutan na higaligsoon. The D of our word higaligsoon. Amen? Now, number 2 higaligsoon. Ang ikaduha higaligsoon, the D. Ikaduha, the second day is the day of our conversion. The day of our conversion. Ang reality higaligsoon, dili ta maka-perform sa purpose kung dili ta ma-convert higaligsoon. No? Tungod kay ang reality higaligsoon, let's open our Bible in the Psalm 51 verse 5 higaligsoon. Ha? Atong basahon ba? Psalm 51 verse 5. Nagingon diha, behold, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. So sa diha pa day kita sa taguangkan sa tong ginikanan, makasasala na ta, no? Nakasasala na ta higaligsoon, no?
Gani higalay, kung makasasala man ta higalay soon, mao na higalay, ato ta sa 58 verse 3, ato sa 58 verse 3, Psalm 58 verse 3, awa? Kay dihang makasasala ta higalay soon, nagingon sa verse 3, 58 verse 3, the wicked are estranged from the womb, they go astray as soon as the babe born speaking lies. Mao na ang bata higalay soon, bisag wala na tutudloi, mamakakyut. Inborn man higalay soon. So kung inborn man, meaning to say higalay soon, nagkinabuhita nga contrary sa Ginoo higalay soon. And that's the reason why, that we cannot serving God if we are not convert higalay soon. That is why there is the day of conversion, God requiring us to be converted into Christ higalay soon. O kanusa na may taboy higalay soon, sa dihang mudawat ta ni Jesus Christ as personal Savior higalay soon. No? Og this experience higalay soon, gitawag kin ng Jesus Christ as born again. Let's open our Bible in John chapter 3 verse 3. Let's open. John chapter 3 verse 3. Nagingon dire, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again. So, gitawag ni Jesus Christ higalay soon, nga born again ta higalay soon. Amen? So kini nga experience higalay soon, mao ni naghatag kanatok assurance, we have the assured that after this life we can go to heaven higalay soon. We have the assurance. We are assured of our salvation higalay soon. Turn our Bible in Isaiah chapter 12 verse 2, atong basahon, that we are assured, sigurado ta sa atong kaluwasan higalay soon. Amen? Nag-ingon diya, behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For the Lord is Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. So, it is clear higalay specific in the Bible higalay soon, nga doon na tayo kasiguruhan, we are assured in the salvation higalay soon. Amen? Dili lang ikana higalay soon, kundi we are assured about eternal life higalay soon. Makita nato higalay soon sa 1 John chapter 5 verse 13. 1 John chapter 5 verse 13. Sa dihang na-convert kita, daghan kita mga pribilehiyo, mga kasiguruhan higalay soon. Dapat nato ni i-discuss higalay soon tungod kay daghan kayo karong mga religions nga niatake, which is wala kay ba kung asa tamustan higalay soon. Amen? Naingon dire, these things I have written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Gisulat ang daan sa Diyos higalay soon, nga ang moto kanigalay soon, aduna na kita'y kinabuhing dayon. Amen? It is clear higalay soon, ug dili lang kanahigdaghan pa higalay soon. Dili lang higalay soon, we are assured of our salvation, we are assured of our eternal life, ang katuloy higalay soon, we are assured of our election higalay soon. Pinili guys soon, turn our Bible in Ephesians chapter 1 verse 1 to 4. Ephesians 1 verse to 4. Nagingon diya. 1 to 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Oh, nagingon diya. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before in Him love. So, klaro kayo, election ni Galayson. Amen? Dili lang ka na Galayson. We are assured of our salvation. We are assured of our eternal life. We are assured of our election. We are assured of our redemption. Job chapter 19 verse 25 to 26. Mao ka na higala igsoon nga aduna kitay kasi once ma-convert kita na di ba? For I know that Redeemer liveth, that He shall stand at the latter day upon the earth. Verse 26. Unto after my skin worm destroy this body. Tiyaw mo na, bisan laglagon pang atong lawas ang panit ka ni soon sa kanang what do you call it ng ulo di galayson in my place ang akong unod makakita gihapon sa Dios, no? Grabe, no?
perting nindo tayo gila, jadi ang makonvert tayo galigsoon, doon na tayo dagkang makasiguruhan ni galigsoon. No? Makasiguro tayo galigsoon, no? Huh? We are assured of our adoption, no? Dili lang higaligsoon, we are assured of our salvation, we are assured of our eternal life, we are assured of our election, we are assured of our redemption, but ikalima higaligsoon, we are assured of our adoption. Inadapt tayo galigsoon, Ephesians chapter 1 verse 5. Ephesians chapter 1 verse 5. Naingon siya, having predestinated, to na, as unto adoptions of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. No? Ninduta, no? Ginadapta higaligsoon, no? Dili lang kana ang ikaunom higaligsoon, we are assured of answered prayer. No? 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Answer prayer. No? 1 John. Na. And if we know that He hear us whatsoever we ask, we know that we have the petition that we desire of Him. Verse 16, no? Verse 16. Pasensya na mo diya. If any man see his brother sin, which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death, there is sin unto death. I do not stay, that shall pray for it. No? Amen? Gitubag na higaligsoon. There is answer higaligsoon. No? Amen? So higaligsoon, ang rason higaligsoon nga i-convert ta sa Ginoo higaligsoon tungod kay harunta makapangalagad, mabuhat na to ang purpose higaligsoon, and aside from that, masakat atong nahibuluan ang mga kasiguruhan nga naangko na to higaligsoon. Amen? Now, ang ikatulo higaligsoon, the present day of opportunity. Amen? The present day of opportunity. Usa kini kadako nga pribilehiyo opportunity higaligsoon nga kita nahimong anak sa Dios. Amen? Dako kini, ha? As a follower of Christ higaligsoon, we must stand out as one higaligsoon. Tungod kay ang kalibutan higaligsoon, they're looking for prosperity, looking for success, looking for effort higaligsoon, haron sila manon, haron sila mailan higaligsoon. But as we in Christ higaligsoon, we must stand out higaligsoon because we are bringing the lights of Christ into the darkened place higaligsoon. That's why according to Matthew chapter 15 verse 16, daingon siya, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Dapat higaligsoon sa atong pagkakristohanong higaligsoon nga bisan asa ta nga dapit higaligsoon makita ta higaligsoon musidlay ta higaligsoon mailanit nila nga dunay tay Kristo higaligsoon, no? Do not be stumble higaligsoon, do not be stumble your friend, do not be stumble a brethren, do not be stumble our family higaligsoon. Amen. Dapat dilitan na imong babag nila higaligsoon. Amen. Dilitan dapat panalangin tayo higaligsoon. Amen. Do not be stumble, ha? Tungod kay ang opportunity na nato higaligsoon, we are calling by God to be a kind of Christian higaligsoon. No? Gitawag ta sa Ginoo higaligsoon. Mana nga dapat higaligsoon sa atong pagkakristohanon, be patient. Paubsan pa nato higaligsoon ang atong pasensya. Palagman pa nato higaligsoon. Magpugong tayo higaligsoon haron ta dili makastambol sa uban. Amen. Doon na may nga butang igalang adlaw nga dindok malimtan ang dapat ang kanang adlaw nga galang nga nagpaubos ta. Humbleness higaligsoon. Nga magpaubos ta higaligsoon. Usa ka na ka opportunity higaligsoon nga gihatag sa Dios nato higaligsoon. Nga as a child of God. As a child of God higaligsoon, dapat dili nato tugutan higaligsoon nga we can never lose our focus higaligsoon. That we can never lose this opportunity higaligsoon. Nga we can bring the saving the lost souls to the saving grace higaligsoon. Amen. Nga madala nato sa tiilan sa Dios higaligsoon, no? Mao kana importante higaligsoon, no? Dili ta mohunong higaligsoon. We are not be silent. We are not afford to be silent higaligsoon because our government now is ang atong gobyerno higaligsoon are ignorant in the Bible higaligsoon. Ignorante sila sa Bible. O kinsa may mutudlo nila higaligsoon nga they are not touched in the Bible. Amen?
That's why higalaigsoon, kita higala ama Ginoo at tinuod nga Kristiyano. That's why we have the opportunity this one to share the Bible higalaigsoon. Amen. We cannot afford to be silent dapat higalaigsoon. Dapat i-share na to ang Bible higalaigsoon. Amen. Ang ikalima, ang ikaapat higalaigsoon, the day of our death. Turn a Bible in Hebrews 9:27. Hebrews 9:27 ni Galigsoon, nagingon diha, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Higaligsoon, kaya nga verse, higaligsoon, it is remind us, nga kitang tanay higaligsoon, sa masukot kang sa dili, padulong ta diha. It is the fact, higaligsoon. Dapat natong hibawaan higaligsoon, nga ang atong kinabuhi is a short step lang higaligsoon. Short step. Let's open the Bible in the book of Job. In the book of Job, chapter 1, if I'm not wrong. Job chapter 14 verse 1. Try. Job chapter 14 verse 1. Nagingon diya? Awa, a man that is born of a woman is of few days and full of trouble. So, ang tao igala nga na tao diya sa babae, hamuor gyud. Few days. Puno sa kasamok. Amen? It is a sure step igaligso ng atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi galigsoon gihulagway kini og bulak na bulak. Makita ni mo ang bulak galigsoon presko. But I'm surely that tomorrow mo fade away na siya galigsoon, no? Inana ang atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi gihulagway usab kini sa fast runner. Ang kusog nga budagan nga rani badis lang inana ang atong kinabuhi, no? Sa ding uli mihilgala sa isla higaligsoon. Dunay mananagat dito nga naniro. Ang gigamit galon, kanang tuba, anay gunitanan, bildo. Perting daghanas isda. Tungod sa pagdali-dali niya og kuha sa galon nga dunay dilamita. Ang iyang kamot na suksok dito sa baaba. Wala natangtang og dali, naabdan sa pagbuto. Hurot silang duha, no? Pag-rescue sa tagamoy galigsoon, ang patayng lawas, bagol na lang. Perti taong hilak sa duha ka pamilya. Pero katawanan kayo, kay warag nag-inom, naghilak, tungod kay ang iyang asawa, nangita sa iyang bana, bagol ang hihatag, na dito. Ang usapod, hilak po siya. Kuha niya bagol, hilak po siya. Nagpasapasa sa bagol. Tungod kay ang duha nila kabana, usa na lang kabagol ang nahipos, no? Kalit ang kinabuhi galigsoon, di gid mahibawan ni galigsoon. No? Gani sa Bible galigsoon do na may pinakataas nga edad ni galigsoon, pero na diri si galigsoon sa si kuan ni galigsoon ang pinakataas nga edad ni galigsoon sa Bible sa record kini si una galigsoon si Adam. Si Adam nabuhi siya 93 years of age. But after that, he died. No? Si Noah, nabuhi siya, he lived 950 years after namatay. Ang pinakataas, Methuselah, 969 years. Si Methuselah, pero patay gapon. So it is the fact higaligsoon nga bisan pa diayog unsa ang atong buhaton higaligsoon, moabot yun ang kamatayon. No? That is why the Bible says higaligsoon, ningon siya ang Bible nga a false balance is abominations unto the Lord. So meaning to see, i-balance na to. No? Gidesign ta sa Dios higaligsoon sa pagpangalagad. Dili nato ihurot og focus ang atong kinabuhi ngadto sa butang nga temporaryo. No? Temporary man na. Tagaan natong higayon ang mga butang nga langit no, which is ang mga butang nga dili nato makita.
Gi-remind ta na gilaigsoon because all of us or some of us na mislead ta ni gilaigsoon. No? We are too serious sa kalibutan. But we are not serious when it come sa butang na langgit nun. No? We need to be remind of us nga ang kamatayon kalit gyud. No? Daghan kay kung customer sa tubig, daghan na kayong ginalibre na koron. Tungod kay paghatag na kog bail, inigbalik na ko, namatay na. No? Gamay na lang kog bahin. Kay daghan kayong patay. Ang magpaninglo nimo kisa di ka maluoy, ang ginilakay ang pamilya na namatay ilang bana kasawa. No? Kalit tigaligsoon. Mao na we need to realize on that tigaligsoon nga tagaan na to exact na time ang pagpangalaga sa Dios. Tungod kay ang purpose nganong gipakatawo ta. Tungod kay mangalagad ta sa Dios. Tungod kay after this life dunay kinabuhing dayon ngatong adtoon. Amen. Ang ikalima, higaligsoon. Ang ikalima, the day of Christ coming. Amen? Mubalik ang atong Ginoo. Amen? Mao na ang atong gipaabot, higaligsoon. But the questions, higaligsoon, are you ready? No? That's why naingon ang Biblia sa Amos, higaligsoon, turn your Bible in Amos chapter 4 verse 12. Naingon diha. Amos chapter 4 verse 12. Before those will I do unto thee of Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. No? Are you prepared to meet thy God? Huh? Higala igsoon, don't let. Kung ikaw higala igsoon, nakakita ng verse higala igsoon, nakabasa na, prepare to meet thy God. Don't let your fellowship die. Ayaw tuguti higala igsoon nga ang imong pakigalubilo sa matag Kristohanon mawala. Higala dako kay nagkahimuan higala igsoon. Diha ta ma-encourage, diha ta madasig higala igsoon, no? Don't let your fellowship die. Ayaw higaligsoon. That's why ang Biblia higaligsoon nag-required na to higaligsoon. Turn ang Bible in the book of 1 John 1-7 higaligsoon. Gi-required din na to ang fellowship according to the Bible higaligsoon. Ingon diha sa 1 John 1-7, 1-7 in siya, but if we walk in the light as He is in the light, so we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ is in His Son cleanse us from all sins, no? Kung ikaw anaa diya, kung ikaw maglakaw sa kahayag giligsoon, naglakaw ba ata sa kahayag kana atay Christ giligsoon. Mo nang gi-required giligsoon ang fellowship, no? Nganong ang kanang cleansing gibutang man sa tumay tung haron dili ta makaikyas, no? Kung ikaw nahugasan sa sala igaligsoon, higala sa dugo ni Kristo, dapat makig-fellowship ka, no? Dili na aksidente galigsoon ang fellowship nakabutang gyud sa the center statement of that verse galigsoon, no? Tungod karon ang tao dili makalikay, tungod kay dagdag rason ang tao nga molikay sa fellowship galigsoon, no? Dili na aksidente nga verse, no? Kung ikaw anak ng Kristo, nailakaw ka sa kahayag, so makig-fellowship ka dapat. Kung ikaw nahugasan sa dugo ni Kristo, ang nahugasan ng imong sala, dapat makig-fellowship ka. Amen. Sa asa man? Sa isig Kristohanon. To kay diha ka mo tubo, diha ka mo encourage, diha mo magkailhanay, diha mo lig-on ang atong banding. Amen? Di na nato i-neglect. Amen? Don't let our fellowship die. Amen? Ikaduhay galay, don't let your involvement die. Ayaw wag tanga imong involvement higaligson, no? Don't let your involvement die higaligson, no? Gi-required ya po na sa Ginoo higaligson. Ang pag-involve na to sa church higaligson, tong kay part ka na nga makapadasig, ma-encourage ang pastor na higaligson. Amen? No? Don't let your prayer die. Ayaw wag tanga ang iyong pag-ampoy galigsoon. Siguro galigsoon sa pagsimba galigsoon, dili kayo na makapatandog ang paglingkod na pag-imon. Ang importante ang pag-ampoy galigsoon. Kay mao ka na makapausap galig. No, we cannot succeed without in the first place if we are not prayer galigsoon. No? Start in prayer galigsoon. No? Even Jesus Christ when he was confronting the suffering galigsoon, he was go to his
Sa Getsemani, nag-pray siya galigson. Na di nun ta mag-pray, no? Importante galigson tungkol sa pag-ampo, diha ta muligon. Sa pag-ampo, diha ta na magmalipayon. Sa pag-ampo'y galigson, diha ta matubag ang atong mga pangamuyo. Sa pag-ampo, diha ta maayo galigson. Amen? Don't let your prayer die. Amen? Don't let your love, don't keep your love. Ayaw taguin yung mga gugma kung naka-experience kay galigson sa gugma sa Diyos. Because Jesus Christ, si galigson, never displays self-centered attitude. He lived from the glorious heaven. He died for us. Haron ikaw o ako, madala sa langit ti galigson. Amen? Ayaw tuguti galigson. I-keep nimo ang imong experience sa gugma, sa kaluwasan nga naangko nimo. Share higaligson. Amen? Magampo ta.